13 naman pud karon sa bulang Marso, syempre sa Sibulan na pud ta moadto. Para atong idagkot na unta maka-move on na kas imong ex og gusto, unya magbulag na sila sa iyang bag-o. Mao pa gani pag-adtog simbahan pero nagtukar na po ning pagkasungayan, pastilan. Muning need gyud ta magsigig panagkot. Unya sa dihang layuan pa ta makita gyud ninyo na bisan pa sa kamahal sa gasolina pero daghan ra gyapon kaayong mga motorista. Mas daghan pa gyud diri unta ang magtalay kung wala pa nila patas ang gasolina. Unya tungod sa kadaghan kay galisod gyud mi og parking motong kadugayan nakakita ra gyud mig palarkingan dito sa unahan. Unya paminaw na ako nga madugayan pa magpwesto sa motor tong akong kauban gauna-una pud laman ko diri sa unahan ug ga video ko. May nalamang pod na ako'y pang reels unya ba. Akong ipakita sa inyo nga mo ni hitsura diri og magabi. Unya kay wala man mi ni diretso dito sa simbahan ni ari sa mi diri sa Baklaran. Sa mga dili tig-ari diri sa Sibulan or sa mga dili taga Sibulan, mao ni ilahang Baklaran diri sa Sibulan. Unya daghan kay mga tawo diri or daghan kay mga display diri every 13 sa bulan. Daghang mga ukay-ukayan, sapatusan, chinilasan, ariyusan, pagkaunan, lana, panghaplas kay gasolina ni mahal naman tanang-an available diri. Unya kay humanaman tani agi sa ilang Baklaran oras na pod para mopalit og kandila. Kay di man mahimo ning atong panagkot og walay kandilang dagkutan. Namantay kandila ning ako mga kauban pero lisod man kaayo dagkutan. Dugay-dugay pagyug kong tinindog dira kay gahulat ko og naay bakanting slot. Murag unsa gyud na slot ba. Pero manggong pagkainita og mo diretso kag duol kay awa pod laman ang kalayo siga pa lang imo og modas magod sunog yung balahibo. Unya wala na lang pud ta naglangan didto kay dili mabangbang ang kainit sa ilang kalayo. Nisamot pagyud kay gihangin-hangin. Sagdira kung hanginon ang ilang kandila. Dili lang ning ako ang mga amigo kay lisod ra ba kaayo og hanginon tang pagkatawo. Ni sulod pagid mi kadali dito sa simbahan isa mi pauli. Unya napansin man gid nako sa ilang parking nga gipabulot-bulot ginenila ni ilang fountain. Ako pong givideohan para ra gyud na ako ikadugang sa ako ang pang reels. Unya kani akong kauban nga gablo og jacket nagsige nagpang sit-sit kay magifeel na ni siya kagutom. Awda mirisi nganong gipauban man ning langayan. Basta lagi ko na mag-vlogging kay dili na gyud kakalakaw ani og walay mga documentation. Unya karon mamauli na mi para dili mi pangkurawon.